गुड मॉर्निंग एवरीवन समस्त को जुहार मुई अनुपमा आपण मान को स्वागत करेছি आज आर गोटे न्यू वीडियो रे। तो आज ब्रेकफास्ट रे काना बनी थिला जे चलन फिर आपण मान को देखौछे। तो एटा देखुन चना आउ टिके मिक्सचर इटा छुआ मन खाइबार लगी। तापर याडे मुई बनाली सिमे उपमा माने सिमिया उपमा बनाबार लगी सब वेजिटेबल केटा बोल से दुई दुआ करी रेडी करी रखीछे। तापर याडे सिमिया के टिके फ्राए करमा भल से आउ सिमिया भल से भाजी हे गला परे ताहाके काढ़ी देमा आउ वेजिटेबल के फ्राए करमा। तापर वेजिटेबल भल से फ्राए हे गला परे जे पानी टिके दे देमा आउ पानी के टिके फुटबार लगी छाड़ देमा। आउ जेन सिमिया के भाजी करी रखा हेतिला सेटा के दे करी किछि टाइम को खावा लगी छाड़ देमा। किछि टाइम गला परे रेडी हे जिमा हमर सिमे उपमा। बहुत इजी बनाबार लगी स्वीटीर डिमांड थिला सिमे उपमा बनाबार लगी खाइबार लगी। तो सेथिर लगी खाली सिमिया के देछा आउ सुजी देले भी भल लागसी। बाकी से सुजी नहीं खाली सिमिया के बने दियो कहला तो तार लगी इटा बना होछि। आउ देखुन इटा फाइनली फ्राए हे गलानो पूरा गोल्डन कलर हे गलानो। तो ताहाके काढ़ी देमा आउ से कोड़े रे आउ टिके तेल टिके दे देली आउ टिके दे देली सुरसो आउ कच्चा मिर्चा दे देली। तापर देखुन दे देली प्याज आउ प्याज के टिके हल्का फ्राए करमा। के टिके भल से फ्राए करमा। तापर एटा देखुन जेन भाजी करी रखी थिली केंदा मस्त दिसुची सिमिया। तो प्याज एटा भाजी हे गलानो बेसी भाइले भी भने लगी। तो यह दे देमा वेजिटेबल। तो देखुन एटा आलू गाजर आउ झुनगा दे देली। तापर यहादे भल से टिके फ्राए करमा आउ वेजिटेबल भाजी हे गला परे माने 60% भाजी हे गला परे सेतिरे टमाटो ऐड करमा। यह दे देमा टेस्ट हिसाब रे नून आउ हल्दी। तो फ्रेंड्स यह दे देमा टमाटो आउ देखुन दे देली टमाटो आउ भल से टिके घाटी घुटा करी ताहाके कु खाइबार लगी प्लेट ढापी कर किछि टाइम छाड़ी देमा।
90% ସିଝିଗଲାନ ଭେଜିଟେବୁଲ୍। ତ ଇହାଦେ ଦେଇଦେମା ପାଏନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ପାଏନ୍ ଆଉ ପାଏନ୍କେ ଟିକେ ଫୁଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଆଉ ପାଏନ୍ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେନ୍ ଭାଜି କରି ରଖା ହେଇଛେ ସିମିଆ ସେଟାକେ ଦେଇଦେମା ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାପି କରି କୁକ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେମା। ଇହାଦେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ତାହାକେ ଫୁଟେଇଦେମା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେନ୍ ଭାଜି କରି ରଖା ହେଇଛେ ସିମିଆ ସେଟାକେ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଇଟା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ। ଗୁଟେନ ମିର୍ଚା ଦେଇଥିଲି ବୋଇଲେ ରାଗ୍ ନେଇ ଇଥର କେନ୍ତା ଯେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ରାଗ୍ ନେଇ ଲାଗ୍ବାର୍। ବଡ଼୍ ବଡ଼୍ ଦିଶୁଛେ ବାକି ରାଗ୍ ନେଇ ଲାଗ୍ବାର୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପାଏନ୍ ଫୁଟିଗଲାନ। ତ ଇହାଦେ ଦେଇଦେମା ସିମିଆ ଯେନ୍ଟା କି ଭାଜି କରି ଆଗରୁ ରଖା ହେଇଛେ ସିମିଆ ଦେଇଦେମା ଆଉ ତାହାକେ ଟିକେ ଘାଟି କରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାପି କରି କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ସିମିଆ ଆଉ ତାହାକେ ଘାଟି ଗୁଟା କରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାପିଦେମା ସିଝିବାର୍ ଲାଗି କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେମା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାପି କରି କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଏନ୍ତା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଟା ତ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତ୍କିରେ ରଖୁଛେଁ। ଦେଖମା ଫେର୍ ଆର୍ ଗୁଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ।